थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी सर। सिचुएशन ये कि इस वक्त आपकी जो काबीना के हवाले से जो बड़ी स्ट्रांग खबरें भी हैं, आप बेहतर समझते होंगे, यूनिटी होगी, काफी सारी पुरानी जो केयर टेकर सेटअप के अंदर से भी लोग आएंगे। मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है, ये बात दुरुस्त है? क्या ये ऑलमोस्ट फाइनल है? नकवी साहब होंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए स्ट्रांग कंटेंडर है? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम श्योर सो फार तो जो न्यूज हैं मुख्तलिफ जो मीडिया में मैंने भी देखा है, उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉरेन ऑफिस, एक फाइनेंस की मिनिस्ट्री और आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री। और इसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसी टीम को लॉन्च करें कि यहां हम इन चीजों के अंदर ब्रेक थ्रू हो, ना हमारी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो, ना इकोनॉमिक की वो स्ट्रैंगुलेशन या इकोनॉमिक की बदहाली जो है उसकी तरफ हम और गहरे खड्डे में जाएं, बल्कि हम उसको स्टेबलाइज करें। और इंटरनली ये जो टेररिज्म की लानत है, इसको खत्म करने के लिए एक मुअस्सर तरीके से आपकी टीम होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बड़े मौजूद नाम बारे सामने आ रहे हैं। आपके जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए ये कहा जा रहा है। इसी तरह फाइनेंस के अंदर शमशाद मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीम उनके साथ और उसको बीफ अप किया जा रहा है। और फॉरेन ऑफिस में भी कंटिन्यूटी के लिए जो अब्बास जिलानी साहब थे वो एज ए मशीर कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ डार साहब होंगे, फातमी साहब होंगे। तो हमारा मतलब पर्सनैलिटी से नहीं है, हमारा मतलब ये है कि पर्पस ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इन तीनों चीजों को कंट्रोल के अंदर आगे चलाया जाए। बाकी मिनिस्ट्री अभी अपने तौर पे इंपॉर्टेंट है। यू विल सी कि बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं होगी और कॉम्पिटेंट लोग, क्रेडिबल लोग इनके ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे। सर, कंटिन्यूटी की बात केयर टेकर से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें पहली दफा हो रही हैं, लेकिन पीएमएलएन के पास अपनी बहुत डेप्थ है लीडरशिप की भी और मिनिस्ट्रियां होल्ड करने की कैपेसिटी के हवाले से भी। जब केयर टेकर सेटअप से 3 आम मिनिस्ट्री के लोग आप अपनी गवर्नमेंट में इंडक्ट करेंगे तो एक तो केयर टेकर सेटअप के न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल भी उठेगा और फिर पीएमएलएन की अपनी कैपेसिटी के ऊपर सवाल भी उठेगा कि आपके पास कोई 3 लोग नहीं है जो इन वजारतों को खुद संभाल सकें। केयर टेकर सेटअप के लोगों को आपको साथ असिस्ट करना पड़ेगा। देखें, इसको आप पॉजिटिवली भी देख सकती हैं कि नवाज शरीफ की या जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो अपने लोगों को सिर्फ आगे लेके आने की बात नहीं करती, वो उसको रियासती मफादात जो हैं वो ज्यादा अजीज हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपने टाइम में एक अच्छी स्टेबलाइज की है इकोनॉमी को कुछ हद तक और फॉरेन अफेयर्स में भी बेटर काम किया है, तो वो ऐसे लोगों को जिन्होंने किया है उनको एक रद्द करके बाहर फेंकना जरूरी नहीं। वो पाकिस्तान के लोग हैं। मैडम शमशाद एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, वर्ल्डली नोन। इसी तरह जो फॉरेन ऑफिस के अंदर जो सलीम जो जिलानी साहब हैं जिन्होंने काम किया, बहुत अच्छा किया। तो आई थिंक दिस इज ग्रेटनेस। पार्टी की एक कुशादा दिली का मुजाहरा किया है कि उन लोगों को आगे लगाया जाए, वो भी पाकिस्तानी है। पार्टी में होना या बाहर होना कोई बात नहीं। सर, लेकिन न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ जाता है ना। केयर टेकर सेटअप की तो न्यूट्रलिटी होती है, वो किसी जमात की तरफ झुकाव नहीं है। अगर वही केयर टेकर सेटअप के लोग आकर अगली गवर्नमेंट में आ जाएं तो फिर वो तो न्यूट्रलिटी का तो कॉन्सेप्ट खत्म ना। नहीं, इसका तो मतलब ये कभी भी नहीं लिया जा सकता। केयर टेकर सेटअप में अगर कुछ लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर उनको कंपनसेशन बल्कि मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पर्सन्स की शायद रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि क्रेडिबल लोग हों ऐसी पोस्ट के ऊपर जहां पाकिस्तान को हम आगे लेके चले। और हम तो अभी पीपल पार्टी को भी कहते हैं कि उनके लोग भी जरूर शामिल हों और इसके अंदर आए और एक एफर्ट हो और हम इसको आगे लेके जाएं। आप नॉर्मल जो लोग अनइलेक्टेड हैं उनमें से एडवाइजर भी ले सकते हैं, जैसे अभी हम ले रहे हैं। और उनको चाहिए, मकसद ये है कि आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन बेटर हो, आपकी डिप्लोमेटिक आपकी जो स्टैंडिंग है वो बेहतर हो और आपकी ये टेररिज्म का जो इशू है इसके ऊपर आपका कंट्रोल और सिक्योरिटी सिचुएशन बेटर होगी तो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और इकोनॉमी बेटर होगी। और इंटरनल सिचुएशन को अल्लाह के करम से इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म, इसके ऊपर भी ध्यान। जनरल साहब, अभी तरीका क्या होगा? मोहसिन नकवी साहब पहले सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे जो आने वाले हैं, उसके बाद उनको इंटीरियर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, यही तरीका कार है? नहीं, देखिए, मोहसिन नकवी साहब को मुझे नहीं पता कि अभी वो करेंगे क्या। सेनेट का तो बाद में भी हो सकता है। ही कैन बी पुट एज एन एडवाइजर, ही कैन इवन बी पुट एज ए मिनिस्टर। देन विद इन 6 months जो है उनको वो इलेक्शन लड़के तो आना पड़ता है सेनेट का या नेशनल असेंबली का, बट दे कैन बी पुट एज एडवाइजर एंड लेटर ऑन सेनेट की हमारे पास गुंजाइश है, उसके अंदर वो सेनेटर बन के तो इंटीरियर मिनिस्टर बन सकते हैं। और नकवी साहब ने बहुत अच्छी पंजाब में परफॉर्मेंस दी है। तो आप देखें कि ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस हम इसलिए उनको नेगेट कर दें कि चूंकि वो केयर टेकर में थे,
ہم تو کہتے ہیں کسی جماعت کا بندہ ہو اگر وہ آ کے سپورٹ کرنا چاہتا ہے اور پارٹی کے اندر اور اس کے مینیفیسٹو کے مطابق چلنا چاہتا ہے یا کولیشن گورنمنٹ جو پارٹیز ہیں ان کے اندر آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آئے اور ملک کی خدمت کرے. ہماری پرسنل جو عہدے ہیں دے ڈونٹ سر، اس میٹر. میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف ان کو ڈائریکٹلی انڈائٹ کرتی ہے کہ جو بھی 1.5-2 سال میں ہوا وہ ان کو ڈائریکٹلی اس کی پولیٹیکل رسپانسبلٹی آپ کے اگلے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کے اوپر ڈالتی ہیں. تو پھر وہ جو اگر آگے بڑھنا ہے، مفاہمت ہونی ہے، یہ تک کہہ دیا اسد کیسر صاحب نے کہ پھر بات چیت نہیں ہو سکتی، تو آپ کو لگتا ہے پولیٹیکلی پرابلمٹک ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے الزامات پہ تو ہم نہیں جا سکتے. اگر کوئی پن پوائنٹ کرے کہ انہوں نے یہاں مس مینج کیا یا یہاں ان کی کرپشن کا کوئی ہے یا انہوں نے قانون کو وائلیٹ کیا یا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا تو پھر تو بات بنتی ہے. ادروائز تو آئی تھنک شہباز شریف صاحب نے اپنی اوپننگ سپیچ میں کہا کہ ہمیں میثاق معیشت کے علاوہ میثاق مفاہمت بھی کرنا ہے. اینڈ آئی اشور یو آئی تھنک نو پرسن ورتھ ہز سالٹ جس کو ملک کا درد ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں ان ساروں کو تو شودر سمجھتا ہوں، یہ تو بالکل انٹچیبل ہیں. ہم تو کہتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ اتنے آنریبل ہیں جتنے ہمارے لوگ آنریبل ہیں، وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی سارے لوگ محب وطن ہیں. آپ اپنی کارکردگی کے اوپر آپ لوگوں کی وہ لے سکتے ہیں پذیرائی، اور اگر مل کے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، آگے چلنا چاہیں تو ہمارے ڈورز تو اوپن ہیں. سر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیاسی طور پہ رستہ بھی بنائے نا، مخصوص نشستیں آپ لوگوں نے حاصل کر لی، جو پورا اس گرفتاریاں ہیں پولیٹیکل کارکنان کی، وہ لوگ رہا نہیں ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ملک کے حصے کے اندر، تو پھر ان کے لیے سیاسی سپیس بنانے کی جو ہے وہ ممکنات ہیں، وہ امکانات ہیں، اس کے بعد تو سر ٹو گئے ہو. ضرور ممکنات ہیں. دیکھیں ماریا، بات یہ ہے کہ ان کے لوگ اگر اریسٹ ہوئے ہیں تو وہ اریسٹ پولیٹیکل کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ چھوڑ دیے جائیں گے. اگر ان کے دور میں چند دنوں میں ہوا ہے تو اس سے پہلے تو نہیں ہے. نمبر 2، ان کی سیٹوں کا ایشو ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو اب بلیم نہیں کر سکتے نا. یہ تو ان کی اپنی ڈوئنگز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن نہیں کرایا، پھر بیٹ ان کو سمبل نہیں ملا، پھر رولز ہیں، قانون ہے، آئین ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے. یعنی ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا بلیم مسلم لیگ نون پہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ ہم کسی طریقے سے کچھ زیادتی سر بینیفیشری آپ ہیں نا سر، یہ اس سارے کے بینیفیشری آپ ہیں. نشستیں آپ کی بڑھ گئی، کے پی کے اندر بھی اگر وہ نمبر دیکھ لیں، پنجاب کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی دے دیں، 2 کی طرف چل جا رہی ہے واقعی گورنمنٹ سے، تو ٹھیک ٹھاک بینیفیشری ہیں. پھر صدر کا انتخاب بھی ہو گیا تو دونوں جماعتیں بینیفیشری ہیں. دیکھیے، بینیفیشری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملزم ہیں اس مسئلے میں یا ہم نے کوئی انیشیٹ چیز کی ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور عدلیہ کا کام ہے. جس طریقے سے قانون اور آئین کے مطابق چیزیں ہیں وہ ان کو مل رہی ہیں، اور 2/3 تو میجارٹی ہو جائے تو اور اچھا ہے. آئین میں بہت سی ترامیم کر کے آپ جوڈیشل ریفارمز کر سکتے ہیں، آپ الیکٹرل ریفارمز کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ ملک کی بہتری کے لیے سب کو ملا کے، ایون اف 2/3 میجارٹی ہو، آئی فیل کہ 100% کنسنٹ ہونا چاہیے اگر قوام آئین کے اندر بھی تبدیلی کریں تاکہ ملک کو آگے لے کے جایا جا سکے.